でも1年間私はノートね、いつも日本語で取った。私も本当うん。それはね、ものすごく難しいけど、don't know why my brain is in Spanish. Hello, Robin, and welcome to my channel. Hey, it's so good to be here. It is amazing to have you. We just made a video on your channel where we spoke completely in Japanese, and I don't know about you, but my brain hurts. It was really fun, but it was definitely, yeah, definitely challenging. Okay, well, today we're going to do some more brain hurting, and we're going to attempt to have a conversation in 5 languages. So you can just get started and maybe introduce yourself to my audience, tell us what your channel is all about. Yeah, so I make videos here on YouTube about language learning. I do a lot of things sort of documenting my personal journey going through whatever it is. So I've been documenting my journey with Mandarin Chinese for a couple of years now. I do more specific things too, like documenting myself becoming able to understand podcasts, right? But my big passion is short documentary filmmaking. My first video was a short documentary, and then I didn't do a single one for 7 years because life. Yeah. But recently I just got back to that. So yeah, it's a really fun time for my channel because I just did 2 short documentaries, one about minimalism for language learners and one about my Japan story. So that's the kind of content people can expect. And I also created Journaly, which is a little foreign language journaling platform. So that's a nice Amazing. I've summary. shared about Journaly before and people love it, so definitely do check that out. All right, Thank you. Robin, so thank you for being here today. We're going to try and have a chat in a few languages. This is very nerve-wracking for both of us, but I think Yeah. like it's good to be honest about our levels and that we do make mistakes and that we're just normal. So, Yeah, I'm a huge advocate of just honest, genuine, yeah. authentic content. Yeah. And if we struggle, then that's the authentic experience Mm, that we have, right? So, right. So we're going to see if we can do maybe 5 to 8 minutes per language, and I think 日本語から始めましょうか。うん、始めよう。うん。じゃあ、日本語はいつから勉強したの、ロビンさん。そうだね。私は、なんか、19歳の時、まあ、日本語を勉強し始めた。大学19歳。めっ生。ちゃ若そうい。だね。長いうーな、思ったん、より。そうだね。その時、まあ、スペイン語ちょっともう勉強したうん。けど、でもペラペラ話せなかったし、うん。まあ、まだ外国語を習うってこと下手だと思っえ、たね。本当あなんで？なんか、高校時代ね、うん。本当に下手だった。私のフランス語の先生、ロビン、あの、外国語を習うって無理って言った。私やばはそんいな。なに、そんなにえ、下手だった。うん。でも、日本に住みたかったし、うん。まあ、日本語で頑張ろうか。ね。でもそれから、なんか、私はできるかっていう経験があって、私は本当に本当に一生懸命頑張ってかうら、ん。急に皆さんは、ロビンはなんか、スペシャルな人だ。なんか外国語に習うとね、私は、何私は下手だよ。なんか私はそのうん。人じゃない。それは初めて、私は頑張ったら何でもできるかというイメージ確かに。になった。うん。うん。なんか言語を勉強してゼロから話せるようになると、うん。なんか、これができたら何でもできる、その気がする。言語を勉強して、もっと自信を持って、うん。誰でも、誰と話すことができるから、もっとうん。自信があって、なんか全部が言語のおかげで、なんか人生も変わることができると思う。そうだね。私はね、なんか、まあ、今、まあ、100%私の、なんか、ビデオとか、ジャーナリーで、なんか、仕事してるね。でも、うん。この前、3年間、サンフランシスコで、まあ、プログラマーとしては働いてたね。うん。でも、なんか、外国語を習わなかったら、確かに、プログラマーにならない。へあえ。の、なんかこの自信がなかった。うん。
プログラミングはね、なんかそれは難しすぎるよ。なんか、俺はプログラミングできない。言語みでたい。も、言語みたいじゃん。そうだね。だからなんか、ね。じゃあ日本語とフランス語とスペイン語となんか習えたら、うん。まあいいか、頑張ろうか。でだかきるじゃん。ら、だから本当になんか、まあでもずっとは日本語から始めた。だからへ私はね、なんえ。かちょっと日本語と日本のおかげで今のロビンになった。いいだかね。ら本当にありなんか、がたい。うん。ね、ありがたい日本語に。で、そうだね。日本語にありがたいけど、なんか何が一番難しいことだった？日本語の勉強することの中で。私にとってはね、なんか文法ともうーね、ん、漢字じゃない？例えば、いや、漢字大好きだよ。ね。俺は漢字大やる好き。人あんまりいないと思う。面白いそうだね。ね。たくさんのね。人はなんか漢字ちょっと怖い漢字。うんうんうん。だけど、私はいつも言うことは、まあ、なんか、漢字の愛をうん。見つけたら、おお、日本語をいいね。習うジャーニーね、なんかそのこと、もっと楽しくなると思うよ。わかる。でも私にとってはね、まあ、1年間、2年間勉強しても、たくさんの言葉を知っても、でもペラペラに話せなかった。なんかそのうん。文法のことね、なんか、なぜかわかんないけど、それは時間いっぱいかかると思うね。なんか、うん。日本の文法、本当に、なんかインターナライズね。なんか、確かそれは難に。しかった、私にはね、ね。文法に慣れる時間がたくさん必要。そうだたくさね。ん人と話したりして、聞くことがたくさんすれば、う文ん、法がもっとよく勉強することができるけど、ね、そうだ私にね。とっては漢字がそんなに難しくなかったけど、チャレンジだった。で、うん。多分、敬語。敬語がああ、そうだ難しい。ね。うん。で、リ私は、ンジちゃんは、ちょっとインターンうん。シップがあったって言ったでしょ？そう、日本の私はなん会社でかバリスタだ働いてた。った。え、だから私たち、日本で、喫茶敬語が、店で働いてた。サービスのなんかバイトえとか仕事があれば、本当に、敬語は本当に大事だよ。そうだよね。例えばなんか、かしこまりました。かしこま気をつけりました。て、そう。暑いので気をつけてお召し上がりくださいませ。という、そのようなこと。難ししかもアメリカとかイギリスだったい。ら、うん。まあ、なんか、お金ね、いつうん。も1から20まで。それだけ。1パウンド、20パウンド、それうんだけね。うんうん。あ、日本だ日ったら、本は細かい。お会計はやばい。3560や円でございばい。ます。なんやか、だ。いや、日本でね、日本のサービスのバイトで、いつも、うん。お会計うんうん言わないといけない。うん。うね。ん。だから、例えば、じゃあ、5000円なんかもらいます。うんうん。2524年お返しでございます。だから、いつも、なんか頭でそのようなカリキュレーション、いつもやってるのが、はい、やばいね。大変だったよ。大変そう。頑張ったね、ロビー。でもリンリちゃんはどうだったなんかこの敬語を習う経験。敬語は、仕事でたくさん勉強した。インターンシップした前に、敬語にうん。ついて一生懸命頑張って勉強して、で、うん。デザイナーだったら、あの、敬語が、大事だけど、なんかデザインスキルがもっと大事だし、う多分、ん。デザインのデザインについてどうやって説明することがもっと大う事だとん。思そうだう。例えばね。敬語が上手けどこれは私のデザインだけですと説明するとなんかいや うよん。くない。でそうだデね。ザインについて言葉をたくさん勉強して毎日デザインの雑誌とか本のうん。読んでお仕事をしながらミーティング会議の中で会議をするとなんかあみんなが何を話すのか全部うん。ノートで書いて
練そうだ習して、ね。新しい言むずっ。葉と敬語を同時に勉強になった。うん。うん。ねえ、それは難しいね。楽しいけどちょっと大変だね。なんか、確かに。頭はそんなうん。になんかたくさんのこと、なんか同たくさんのじ、ことに集中しないそうだと。ね。うん。うん。私はね、なんかちょっと、まあ、ちょっと難しいことをなんか大学でやったよ。アメリカの大学で、まあもちろんなんか英語の授業があったでしょ。うん。でも1年間私はノートね、いつも日本語で取った。私も。本当うん。それはね、ものすごく難しいけど、なんかそいいトレーニングだよね。なんう。かうん。英語を聞きながら、うん。なんか日本語で、なんか漢字で、なんか書くでもいことはい方難法だとしい。思う。同時に2つの言語に考えるといい方法。最ね。初は、like 本当に難しいけど、でも、まあ、すればするほど、1ヶ月、6ヶ月あと、ね。まあいいか。だからこれは大丈夫。いいね。面白い。面白いね。じゃあ、フランス語しようか。そうしよÇa seraitう。voilà. difficile de parler en français parce que on a discuté, on a parlé en japonais pour 1 heure, je pense. Oui, parce qu'on a fait la vidéo pour bon, ma chaîne, et Ouais. maintenant, on l'a fait pour la tienne. Donc, ouais. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est difficile de parler beaucoup de langues. Que penses-toi? Hmm. Je pense que En même c'est une temps. question Ouais. de... Ah oui, je pense que c'est une question de temps, Ouais. honnêtement. Parce que par exemple, il y a des gens qui disent que, voilà, si tu apprends le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, tu vas, tu vas mélanger tout. Tu vas tout mélanger et c'est impossible, ou tu vas avoir l'interférence permanente, etc. Mais pour Mhm. moi, c'est toujours juste une question de temps Ouais, et de niveau. Donc, si tu passes beaucoup de temps avec cette langue, et donc je pense que, bon, d'abord, c'est une question de beaucoup de temps et ça c'est vrai. d'éducation. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de vidéos en YouTube de polyglottes qui parlent beaucoup de Oui, langues au niveau différent, haute ou pas du tout. Mais il y a ah, des gens qui regardent cette vidéo et qui pensent, ah, alors s'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler beaucoup de langues en même temps, moi je peux essayer aussi. Et oui, ils essayent ça et c'est vraiment difficile d'apprendre beaucoup de langues en même temps oui, euh, au, au début de le niveau de 0. C'est difficile oui. d'apprendre beaucoup de langues en même temps. Tu as dit, ouais, c'est vrai, il y a une question de temps. On doit étudier une langue à un niveau haut et après Mhm, ça, on peut essayer d'étudier des autres langues. oui. Ouais, Oui, et je pense que oui, il faut avoir un système, non? ouais, Il faut avoir un système de parce que comme tu as dit, c'est une chose de juste apprendre le japonais à niveau haut. Et après, le japonais, ça, c'est comme ça. Et le français, c'est une question d'apprendre plusieurs langues, mais pas de les maintenir, mais de maintenir cet haut niveau dans ça plusieurs c'est langues, difficile. ça c'est une autre question. Ouais, Et pour moi, ça c'est beaucoup plus impressionnant. Si je vois quelqu'un qui peut ouais. vraiment parler plusieurs langues comme ça en même temps, ça c'est vraiment impressionnant, je pense. Mm. Et est-ce que tu penses que parce que nous sommes des youtubeurs, est-ce qu'il y a un Hmm. peu comment dire en français, le pressure Oui, la de pression. le pression, on doit like comment je dois dire? C'est important pour les subscribers de voir qu'on peut parler cette langue euh, très bien et sans Hmm. faute. Est-ce qu'il y Je a pense que des pressions pour toi? oui, je pense qu'il y a un peu de pression, mais ça dépend de l'image que qu'on montre Ouais. les gens. Donc, si l'image qu'on crée est bon, moi je parle 5 langues parfaitement. Si ça l'image qu'on va créer, bon, oui, c'est important de montrer ça et il va y avoir beaucoup de pression, je pense.
l'approche que je prends moi-même, c'est de toujours juste être honnête. Et en Ouais. fait, moi, j'ai fait plusieurs vidéos à quel point mon allemand est terrible, ou à quel point à quel point je l'ai oublié. Donc, moi, l'image que je voudrais euh, montrer, c'est juste de toujours être honnête. Et si j'oublie une langue, voilà, c'est la vie d'un polyglotte. Non, Oui, c'est tout à fait. normal. Et je pense que si on montre toujours seulement les bonnes parties, je Mm. pense que ça peut donner les gens qui nous voient euh, une image qui n'est pas vraie. Et donc, Oui, ils vont penser que c'est possible d'être parfait toujours, tout le temps. Donc, exactement. Je oui, suis c'est pour ça que j'adore faire les choses comme maintenant, des choses Ouais. très honnêtes. Et bon, si on a des problèmes, si on oublie des mots, c'est normal, ça fait Ouais. partie de la vie. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici maintenant aussi, parce que Mhm, il y a beaucoup de temps que je n'ai pas du tout parlé le français, j'ai oublié mon accent, j'ai oublié des mots, je mhm, peux comprendre tout que tu dis, mais c'est difficile de parler maintenant. Mais c'est mhm, important de montrer ça, parce que les gens peuvent voir, comme tu as dit, bah, c'est la vie d'une polyglotte. mhm, C'est pas possible de parler toutes les langues mhm. de le même niveau tous les temps. Like it Oui, fluctuates. Comment dire en français? Ça fluctue. euh, il y a, en fait, je sais pas, C'est pas le mais même. Ouais, de temps en temps, c'est différent pour oui, différentes oui, langues. oui. Ouais. Donc, je pense que si on montre ça, ça peut être une bonne chose, mais si on montre comme si c'est une mauvaise chose de avoir des difficultés, de faire des erreurs, ça, c'est pas bon, mais je pense que, C'est pas la vie. oui, je pense que comme créateur, comme youtubeur, ou quoi que ce soit, je pense qu'on a une responsabilité de prendre soin de les gens qui nous donnent Mhm. leur temps, non? Ouais, Oui. d'accord. Ok, l'español. Sí, Podemos hablar vamos. en español un poquito, pero estoy Sí. bastante principiante de mi español. Has Ujú, estudiando el francés por muchos años, pero el ujú. español quizás unos meses, un año, creo. ¿Y tú? Mm. ¿Con, con bien de todo? ¿Hace cuánto el español? Hace... Sí, para mí el español es un poco raro porque, bueno, fue el primer idioma que empecé a estudiar solo, Sí. pero no fue algo directo, ¿no? Entonces no fue como el japonés, cuando, Mm, bueno, empecé a cero hasta un nivel muy alto no sé, en 3 años y tal. Para mí con ujú. el español aprendí un poquito, me mudé en los Estados Unidos y bueno, había mucha gente de Argentina, de El Qué bien. Salvador, de México. Y fue mi primera experiencia, no solamente hablando un idioma extranjero, pero también mezclando con otra gente de otra cultura. Yo estaba, no estaba un americano o una persona de Inglaterra que hablaba español, yo estaba uno de ellos. Mm, Y fue muy fuerte para mí. Y es por eso que quería aprender el japonés después, porque quería tener esta experiencia mm, en una cultura muy diferente, diferente muy de... lejos, ¿no? Entonces sí, empecé con el español cuando tenía 16 años, pero fue algo muy largo. Sí, como Um, mi coreano, quizá. Sí, y es interesante porque ahora, aún sí, en un tiempo mi italiano fue a un nivel más alto que español, Mm, pero tengo mucho menos experiencia con italiano, mucho menos. Y por ejemplo. entonces, por ejemplo, yo estudié el italiano, no sé, un año o un año y medio, y fue como de cero hasta un nivel alto. Pero no Sí. tenía muchas experiencias en la vida. No Mm, tenía mucha experiencia hablando italiano con otra ah, gente. sí. Pero español, mi nivel fue un poco más alto,
pero tengo muchas experiencias en la vida con español. Entonces, yo olvido italiano muy rápidamente, pero español es un poco más fuerte. Qué interesante. Sí, es interesante. Mm. ¿Y no confundes las palabras en francés y español? No realmente ahora, porque yo creo que como aprendí el francés y el español hasta un nivel bastante alto, tengo una relación muy fuerte con los dos idiomas y para mí el español tiene una personalidad, ¿no? Tiene una persona. Es muy particular, es muy fuerte y el francés también tiene esta personalidad y los dos son muy diferentes, ¿no? Cuando hablo el francés es completamente diferente, ¿no? Es como, Sí, voilà, es como bla". fue con otra persona, sí, otra Güey, persona. Pero y... yo confundo las palabras básicos como y, las palabras Ajá. como like interjections, es muy fácil Sí. de confundir en español y francés. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Es un poco... Es como en el portugués, por ejemplo. Yo no tengo nada en términos de experiencias en la vida. Hablo el idioma, pero no tengo experiencias. No tengo esta relación fuerte con el idioma. Entonces lo confundo mucho más fácilmente. Sí. ¿Cuánto fuerte es esta relación que tengo? Si es muy fuerte, es más fácil para mí de no confundir, pero si solo aprendí el idioma pero no tengo esta relación, sí, no tanto. ¿Y ¿Y tú? Mm. cómo? Sí. ¿Y ¿Y tú yo? cuando, por ejemplo, el japonés y coreano, porque son dos idiomas que aprendiste hasta un nivel muy alto, ¿confundes palabras entre estos dos idiomas o no? No, porque los idiomas son tan, ¿cómo se dice? Diferentes. Ah, Eh, sí. hay palabras que son similares en coreano y japonés ¿como qué? Lo Kaban. olvido. Kaban. Ah, ¿Qué? ¿Kaban? ¿Kaban? Kaban. Mm, ¿Sí? ¿Kaban? Oh, je parle français maintenant. Oh, je peux pas. Es difícil. Hay palabras similares, pero y la gramática también. Pero, ¿por qué has estudiado? No sé, I don't know how to use the past tense in Spanish, by the way. He estudiado. He estudiado, gracias, el Ajá. español, no es el español, coreano por 2 años. Mm, No dos, 10 años. yes. Sí. Y cuando empecé a estudiar japonés, mi nivel de coreano bastante alto. Sí, Y sí. así que no es muy difícil de confundir los idiomas, pero sí ah, hay alguien que estudié, no sé, Ujú. coreano y japonés lo mismo tiempo. Ah, Mm. es más fácil de confundir los dos idiomas. Exactamente, sí. Cuando yo estaba aprendiendo el italiano, mi español no fue a un nivel alto tampoco. Y yo confundía todo el tiempo. Fue muy difícil para mí de separar Sí. italiano y español, pero yo sabía que, bueno, no hace nada, ¿no? Es como, ok, con el tiempo, cuando mi nivel en los dos idiomas es más y más alto, voy a confundir menos y menos. Y fue la realidad. Entonces, sí, es muy interesante. Sí，好，我们可以中文吧。讲中一点点，太难了。你好的，累了？你累吗？我一点点累了，但呃，是我很想跟你说中文。嗯。我想知道你什么时候开始学习中文吗？我2年前，开始学中文，太好，嗯嗯，我很喜欢。什么这么国家的口音，这么中文啊，那个北京的中文，还是我说新加坡跟台湾一样的口音？嗯
你呢？我也正在学习台湾的口音，我很喜欢，我觉得很有意思呢，是没问题。课本，很多课本，用北京对的中文呢，可是，我我知道的中文说的人，嗯，不说北京的中文，对我我我 what's the word？我认识很多人，广东的人，或台湾的人，或深圳的人，或四川的人，可是不很多北京的人。对，我也是。嗯在我工作有很多新加坡人，只有一个中国人，还没有，都是啊新加坡讲中文新加坡人，但是在工作我们都说英文，只英文，啊所以因为现在我们都在家里工作，我们不去怎么说 office，办公室办公室，我们不去哪儿，我们都在家工作。我当我在办公室，我可以听很多人讲中文，但是啊现在这是我，啊我会，OK，听我的朋友们说中文。我 is it 德文 German？German 我住在德国的时候，我的办公室在我的办公室，很多的人，I'm really not sure how to say German people German 德国人不知道可是他们都很喜欢说英文，所以那时候我觉得我可以每天说德文，可是我天德没文，对，我知道。在很新加坡一有意思，样的，新加坡的人，新加坡的这么说younger generation 的新加坡人，他们都说英文，英文和一点点的中文。でもwhat's the word? Everybody 都大家大家大家可能说中文吗？新加坡的人，新加坡的 like Chinese Singaporeans，我觉得他们都可以说中文，但是他们不太喜欢讲中文跟es I don't know why my brain is in Spanish, pero es más fácil de hablar en inglés para la gente aquí. OK，行，我的脑子是日文，在我知道我们的现在都是日文，可是很有意思，我也是。我喜欢这个challenge 呢，Yeah，嗯我也是。非常谢谢你，Robin，太难了，但是我们 we did it，頑張っ ，we て did it。めっちゃ良かった。ありがとうございます。こちらこそありがとうね。本当に楽しかったよ。楽しかったね。面白いね。私は、今週前、日本語ずっと何年間も話さなかったけど、1週間後、それでも、今、中国語を話すと、ずっと日本語で、日本語の言葉出てきたい。そうそうそう、面白いと思うね。C'était formidable. Merci beaucoup, Robin. C'était vraiment bien. Et est-ce qu'il y a une chose que tu veux, comment dire, is there something else you would like to just leave a final message for the viewers I here? just think
Yeah, I hope this is interesting and fun for people watching. Like again, it's really fun just to have a super honest and I'd say vulnerable Yeah. conversation, right? Because it's one thing to say, okay, let's only speak in the languages that we're really comfortable with, and Mhm. but it's another thing to come on and be really vulnerable. Like for me, I haven't spoken French or Japanese in years. For you, Spanish is a newer language for you. Both of us have, I guess, like mixed experiences with Chinese and speaking it. So I think it's really cool to just come on and be vulnerable, Yeah. and just show the mistakes. And I hope that people enjoy and appreciate that. Thanks, Yeah. Robin. Yeah, I appreciate your honesty as well. And it's good to, yeah, just be a different light in the online world. It's not these videos of look how many languages we speak. It's like, hey, Hmm. we're just trying our best. This is really, like you said earlier, the life of a polyglot is our levels fluctuate. And tomorrow my French could be way better than it was today. I really feel like it goes up and down, and it's good to Yeah. show that sometimes. So I appreciate you being a part of this. Thanks a lot. Yeah. Thanks so much, Lindy. I look forward to continuing to watch your great content. I think you're making Awesome. such a great impact on the community. So keep up the good work. Likewise, you too. I'll put your channel link in the bio, so everyone please check out Robin's channel. Muchas gracias Yay. y bye Gracias bye. a ti. Bye Bye. bye.